cazzo giro mezzo più? Alla vostra sinistra potete vedere Stevie. In passato la costa tra Oslo e Bergen veniva portata con barche a remi tra Lærdal e Stevie. Da lì veniva poi portata lungo il fiordo per altri 4 chilometri fino a Holm. 左手にはステュービーが見えます。その昔、オスロとベルゲンの間の郵便物はラールダールからステュービーまで小木舟で送られていました。Con 250 metros de ancho, es el punto más estrecho del fiordo. También menos profunda, solo 12 metros. À votre droite se trouve Borg. Son église a été construite en 1859. Au-dessus du village, on peut voir la montagne à 390 mètres. C'est l'endroit le plus étroit et le moins profond du vieux. Il fait seulement 250 mètres de large et 12 mètres de profondeur. 峡湾最窄最浅地方，只有250米宽，12米深。这个叫的，这样拍的快啊！这个小峡湾，这里有呢。放一下没关系。有苹果，还有什么？2个瓶都在我们放的一起。你要把那个调的放进去。看看在山上的积雪，积雪化了以后合着来的。